माँ भगवती मंदिर दधि नौती पर्यंत भी दीप सब जाक लगिला केमती नृसिंहता बंची जाऊ किंतु ए सनातन दास मु आज भी मुंडिया मारुची तीन तीन थर जाकि मत देखिक आसला मो भाईटा केमती अच्छी यदि प्रकृत में जगन्नाथ थे आ भगवती थब मु मुंडिया मारुची आर जन्म आम गोटे माँ ठू जन्म हवा तू बड़ भाई हम मु सान भाई तोर सेवा करी पाला जे चलती बादपाला पदे अधे कथबार्ता हो जाऊँ ये दुनिया रे सबू घुरुची दुनिया रे सबू हे पुओ पृथ्वी घुरुची ना स्थिर पृथ्वी घुरुची सूर्य को चारिपटे ग्रह समस्ते घुरुछन किंतु गोटे प्रश्न मु से उत्तर जानी नहीं किंतु इस पर्यंत उत्तर मिललानी ये तो गायक सम्राट युव सम्राट नृसिंह होता भल जानी ठीक पचार जदि उत्तर मिल से प्रश्न कहना तत्ते कहते कौन तू कहीदेवी सूर्य चारिपटे बुलुची पृथ्वी पृथ्वी गोटे शक्ति अच्छी माध्याकर्षण शक्ति सूर्य महाकर्षण शक्ति टाणी धरती अच्छा सूर्य पृथ्वी अच्छी ना बासुकी मुंडे बासुकी मुंडे बासुकी मुंडे बासुकी जदि मुंडौची भूतत्वविति खोली खोली गले से सब तरल पिचु पर लाभा मिलला ता देहरे साप रही परिबो सेडे करे कि रहि जाउथो साप काटी छडौनी छडौची छडैला के दउ ता स्त्री र साप जोठी पवन नाही साप रही परिबोनी ना वायु नथले साप रही परिबोनी ना ना बासुकी साप केमता भीतर रहिला कथा तो बड़ गुरुत्वर कथा ही पृथ्वी की बासुकी मुंडा आइची सूर्य को चतुष्पार्श्व प्रदक्षिण करूचंती यार मीमांसाटा मोर दरकार अच्छा ठीक अछि 5 दिन पाला मु जो प्रश्न उत्तर न जानथे मु मंच रे कहि देबे आज्ञा मु जानि नै के मो बेको काटिबे किछि हम सारे गालुआ गायक नु आज्ञा मु गालुआ गायक मु गालुआ अनुष्ठान रो गायक हां गालुआ अनुष्ठान रो गायक मु गालुआ नुह किंतु गालुआ अनुष्ठान रो गायक एतर बुझि गेल तो निर्वाचित गायक ए पुओ ताहले ये विश्व ब्रह्मांड ज्योतिष चक्राक्ष दंड त्रिभुवन विजय स्तंभ रुहंघ्री दंड ए पुए मत पचरा जा ना मु शुणी मु तो कष्ट आसिक पहुँचली शरीर असुस्थ शोई जा केवल मत मो पिला कहले सूर्य पृथ्वी चारिपटे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुची आज्ञा आज्ञा सर एटा गोटे चिंता कले बड़ प्रश्न बासुकी नागटा पृथ्वी की केमती धरला ए दीटा कथा सूर्य आ पृथ्वी पृथ्वी कहीं बुलुची सूर्य चारिपटे यहाँ आम घर पाठ जगन्नाथ संस्कृति आमे सदा बेले पूजा करुचे जिते बेले पूजा करने को जाऊे पुरी जाऊे क्या देखा जाऊच जगन्नाथ तू बोपा मुंड ना जगन्नाथ कहला जगन्नाथ को देखा जाऊँ तमें किए ही जगन्नाथ को देखा जाऊन ना मु गोटे पद प्रमाण दूची तबे काहाकू देखिबा जाऊछ पुरी की काहाकू कहला थका मन चलो जीवा ये चोखा नयन देखे थका मन चलो जीवा चोखा नयन देखिबा थका मन चलो जीवा शंखना भी मंडल रे शंखना भी मंडल रे नेत्र पखारे बा थका मन चलो जीवा जे पर्यंत निज चक्षु को निर्मल करिनु से
ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିର୍ମଳ ହେଇନୁ। ନା ନା ପାଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆଇଲି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଚାରିଲି କହିଲି କ'ଣ କରିଛ ନା ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ କୋଶଳା ମାଛ କରିଛ। ମୁଁ କହିଲି ଆହା ଆଣ ଆଗ ବଜେଇ ଦିଏ ଦି ପାହାରେ ମୋ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ପାଲା ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ମାଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଶଳା ମାଛ ପୁରା ଛାଣିକି ରଖିଛି 5-6 ପିସ୍ ଝୋଳ କରିଛି 10 ପିସ୍ ବଜେଇଦେଲି 10 ପିସ୍ ବଜେଇଲି। ଛଣା ମାଛ ଯେତକ ଛାଣିକି ଦଉଥିଲା ସେ ମା 10 ପିସ୍ ବଜେଇଲି। କାହିଁକି ମୋ ଆଖି କିଛି ସେ ଭଲ ଦେଖା ଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ମୋ ଆଖିକି ସେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଇନଥାନ୍ତା ସେ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଯଦି କାଳିଆ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଛଣା ମାଛଟା ଯଦି ପୋଡ଼ିକି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେ ବାବୁ ମାନେ ପାଲା ଦେଖିବା ଅର୍ଥ କେବଳ କାହାଣୀ ଗପ ନୁହଁ। ପାଲାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଗ ନିଜର ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ଠିକ କର। যে পর্যন্ত দর্শন ইন্দ্রিয় ঠিক ন করিছ সে পর্যন্ত তুমি কইব পুଅ বাহা হউনি ঝিও বাহা হউনি ঘর প্রতিষ্ঠাটা হেলা নেই মার্কেটা পথর মিলু নেই ইত্যাদি ইত্যাদি মনরে বিকার সৃষ্টি হব। যৌদিন দর্শন ইন্দ্রিয় ঠিক হইଯିବ তুমি জনকু পাইব। কাহাকু পাইব? দর্শন ইন্দ্রিয় ঠিক হেলে আগ মা কু পাইব তারপরে বাপা কথা দেখিব। কাইকি না সালবেগ কইলে কলে বাটরে বাট মঙ্গলা ভেটিবা অঠরা নলা বাটরে বাট মঙ্গলা ভেটিবা অঠরা নলা বহিরে তো লেখা যাই যে বিষয় করিব সেই বিষয়ে প্রশ্ন পচারিব। রামায়ণ কল রামায়ণ উপরে পচারল মন ইচ্ছা কোন প্রশ্ন পচারল তার মানে তুমি পালাওয়ালা না পৈড বিকাবালা তুমি যাহা পচারিব অনুষ্ঠান যাহা কহিব তুমি গাইবাকু বাধ্য নলে পয়সা কটিব। রাতি পাইলে বসা ঘরে শোইথব গায়ক অনুষ্ঠান যাব সার আজি রাঘব পাণ্ডবীয় হব আজি মাঘ হব আজি নৈষধ হব আজি কুমার সম্ভব হব। যদি যে গায়ক গাই পারলা তাহলে সে ঠিক। আউ এই জিনিসটা লেখিকি বেকার করে কি লাভ কোন কল? তেণু আমি যেতেবেলে দর্শন ইন্দ্রিয়কু ঠিক কলে আগ আমি মা কু দেখিব। সে মাটা কিয়ে না বাট মঙ্গলা কোঠু আইলা সে না ভগবান রাম সীতা চোরি হয়ে যাইছেন। রাবণ কোলে সীতাকু চোরি করিকি নেইকি পড়েছি। রাবণ সীতাকু নেইনি আজ্ঞা আকু কি ভুল কই পারিব আজ্ঞা? না না এ মা রাবণ সীতাকু নেইনি ভুল। রাবণ জমা সীতাকু দেখিনি আখি আউ কোন আউ মো রাবণ তা জীবନରେ মরিগলা পছে সীতাকু দেখি পারলা। আপন কইবি এটা কোন সত্য? মু মো ঘরু কহুনি। কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ কলা বহিজ্যোতি বেশ রাবণ যে আস ভুজকু ছপাই আহা ভুজকু ছপাই আহা ভুজকু ছপাই। এ গোসাই আজি 4 দেখুছ পালিয়া কালি আউ গুড়াকু বাহাই করি ছাড়িদেবি। হেলা 3 জনের পালা গাইবি
ସେତିକି ତାକତ ନୃସିଂହ ତାର ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜ କଥା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଗର୍ବ ନିଜେ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ କହିଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ଇଏ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ आहा भुजको तकाई आहा भुजको तकाई ଭୂତି ଅଙ୍କ କରମାଳେ ଶଙ୍କର जपई शंकर जपई शंकर जपई शंकर जपई आहा କହିଲା ବରହି ଅନ୍ତରେ ଗୁପତ ସତ୍ୱରେ ଇଏ ନ ଦେଖି ଲୋକେଶ आहा न देखी लंकेश आहा न देखी लंकेश ଏ ତ ମତି ମତ ଏହି ହେଲା ସତ ବିଚାରେ ମାନସ विचारे मानस विचारे मानस विचारे ରାବଣ ସୀତାକୁ ଦେଖି ପାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସୀତା ରାବଣକୁ କିଡନାପ କରିକି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଓଲଟିଆ ଗାୟକଟା ଏମିତିଆ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଦେଲେ ଚୋର ହେଇଯିବିନି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘର ଘର ମାନଙ୍କରେ ବହି ଥବ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛ 8ଟା ବହି କିଣୁଛ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହି ନ ଅଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି ସେଇଥିରୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଗାଉଛି ଦେଖ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଛି ନା ସୀତା ଇଆଡ଼େ ଅନଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣ ଶୋଇବ ତା ଖାଇସାରିଲଣି ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲଣି ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଅନଉଛ ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି ମୁଁ 2 ପଦ ଗାଉଛି କହିଲା ହାରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା हाराम हाराम बाणी जटाओ सुनीला କୋକିଳ କି ରାମ ନାମ ଗାଉଛି ମଣିଲା कोकिल की राम नाम गाऊ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଗାଇଲି ନା ଭୁଲ ଗାଇଲି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି କହିଲା ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ଇଏ ବସି ରଥ ପରେ ओरे ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ रावण जाऊछे सीता देवी संगतरे ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଗାଇଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସି ରଥ ପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି କିଏ ନେଲା କିଏ ତାହେଲେ ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ଗଲା ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏ ତ ମୋ ଘର ପାଠ ନୁହଁ ଏ କବିଙ୍କର ଲେଖା କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଦଶରଥର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଦାନବଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରାମର ଜନ୍ମ ହେଲା हाँ हाँ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କହିଲା ସଗାଢ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତମ ସାପ କଣ୍ଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତମ ଭୀର ଭିକଂ ମୃଗ ମାର୍ଗଣ ଅଗ୍ରଜନ ମାନ ମୁଖୀ ଟକାର ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ବଣ ଭିତରକୁ हाँ 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 ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ବାଣ ଥିଲା कौन से जा
ସେ ବାଣଟିର ନାଁ ହେଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। ଆଚ୍ଛା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣଟା ମାରିବ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ହେଉଥିବ ସେଇଠି ବାଣଟା ଯାଇକି ବାଜିବ। ପାଲାବାଲା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁଆଡ଼କୁ ମଲା ବେଳେ ତା କାନରେ ବାଜିଲା। ଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପାଲାବାଲା ତ ଆରେ ମାଠିଆ ତ ବୁଡଉଛି ମାଠିଆ ତ ଡାବ 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 ହଉଛି ସରଟା କେମିତି ତା କାନରେ ବାଜିବ? ସେଟା ମାଠିଆରେ ବାଜିବା କଥା। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର ବାପା ଶୋଇଛି ହଁ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ଡାକିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅନ୍ଧୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କଲ୍ୟାଣୀ ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଚହଳିଲା ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ମାଠିଆ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା ମାଠିଆରେ ଟୋପେ ପାଣି ନାହିଁ। ନା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ନାହିଁ ନା ମରିଯିବି ଲୋ ମତେ ପାଣି ଟିକେ ନଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ବଞ୍ଚିବିନି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ହଁ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯାହା ନାଁଟା ଶ୍ରବଣ କୁମାର। କୁମାର ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଏ। ମଣିଷର 21 ଗୋଟିଏ ନାମ ପାଇଥାଏ। ତମର ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ମେଡିକାଲରେ ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ଟିକେ ଦବ ନା ନାଇଁ ଦବନି? ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ। ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଗ ଗୋଟିଏ ତା ନାଁ ଟିକେ ଦବ। ତାପରେ 21 ଦିନ ଭଜନ କର ପାଲା କର କୀର୍ତ୍ତନ କର ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁଟିଏ ଦବ। ଆଉ ମଣିଷ ଯୋଉଦିନ ମରିଯିବ ଦିଟା ପିତୁଳା ତମେ ତିଆରି କରିଥବ ଯମ ସମ ପିତୁଳା। ପିତ୍ତଳରେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରେତକୁ ଘରୁ ବାହାରି କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଝାଡୁ ବୋଲନ୍ତେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଡାଳ ଚାରିପଟେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ଏମିତିଆ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ? 5 ମହଲା ଘର ତିଆରି କଲୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଢେରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଘର ଭଡା ଲଗେଇକି 50,000 ପାଉଛୁ ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛୁ ହେଇ ତୋ ପୁଅ ଝାଡୁ ଧରିକି ବାଡଉଛି ଆଉ ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା ଏ ଘରୁ ଯା ଏ ଘରୁ ଯା। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରହିଲା କୋଉଠି? ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି ମାଠିଆଟା ନେଇକି ବୁଡେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଥିଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। ଗୋଟେ ପର୍କଟି ବୃକ୍ଷ ବୋଲନ୍ତେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଧନୁରେ ତୀର ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁ ରାଜା ମାନେ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିছি କଣ ନା ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିହାର କରନ୍ତି। ସେତିକି ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ମୃଗୟା ବୋଲି କଣ ଖାଲି ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାରନ୍ତିନି? ମୃଗ ହେଲା ଗୋଟେ ପଶୁ। ସେଥିରେ ହାତୀ ମରିପାରେ ସେଥିରେ ଗଣ୍ଡା ମରିପାରେ ସେଥିରେ ହରିଣ ମରିପାରେ ସେଥିରେ ଠେକୁଆ ମାରିପାରେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ଯଦି ତା ଧନୁର ତୀର ଠିକ ଭାବରେ
शत्रु रूपी पशु देहरे बाजे युद्ध कला बेले सी अन्य सांगे जा सांगे युद्ध करिवो ता स्वरटा ठीक से भली बाजिबो। तम प्रताप रुद्रदेव हारिला कहीं ए तम पुरुषोत्तम देव हारिला कहीं कांचीर राजा नरसिंह देव झील पद्मावती निकटू एड़े बड़ कहीं अपमान ओडिया पुटा पाइला जगन्नाथ धइले गजपति वेश गोटे हाथीर वेश धइली सुंढटा को नेकी से चंडी जोनी द्वार सुंढटा को पुरे देले आउ तो किए बाहरी होते युद्ध करबा हारिला राजा से चंडी की नेकी आसिला राजा आम पुरी रे वर्तमान पर्यंत अछि कोठी से खोला विमला मंदिर पाखे ताहारो आस्था काशी चंडी देवी बोली ओते तारो नाम बहुत पाख मु बोलोर चार गाय कुटी डाक नहीं देखे दबा पूरी विमला मंदिर पाखे गोटाए मंदिर अच्छी लिखा जाइसी कांची गणेश से गणेश से चंडीर जोनी द्वार सुंढटा को पुरे दी आउ शत्रु बाहर कि ओडिशार जगन्नाथ किसी क्षति हेनी एपटे रावण जाऊची सीता देवी संगतरे राजा दशरथ वीर्यहीन अच्छा वीर्यहीन जदि गोटे लोक हम तार पिला केमती हम गोटे नंपुसक माइजिया मोर छुआ जन्म हम बिल्कुल आ तार चार्टा छुआ जन्म केमती है कौन यज्ञ चोरू खाईदेला अरुआ भात खाईदे छुआ जन्म हे ना 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 आम गोटे काम करवा काली आम गालुआ गाँव में पूरा भगवती माँ को पूजा करी हंडे हंडे खाली अरुआ खेचड़ी तैयारी करके बांटा जो मानकर छुआ हो छुआ हम कौन ता भीतर पाठटा कौन अच्छी से पाठटा को खोजुन राजा दशरथ पूर्वर प्रत्येक नारी माने रजस्वला हबार 18 दिन भितरे जदि पुरुष सहित नारीर संपर्क रहे ताले से नारी गर्भरे पिला रही पारे जदि 18 दिन गड़ी की 19 दिन होगला मुंड बाड़ेले भी आउता गर्भरे पिला रहिबो नाही एइथिबे रावण आसी बुलिबा पाई अरण्य राजा दशरथ गोटे सुंदरी स्त्री की देखिकी ता ब्रह्मस्खलन होइछि से सुंदरी स्त्रीटा किए जानी ता ना होछि निकोसा निकोसा विसर्वा स्त्री जेमिति ब्रह्मस्खलन होइछि हां गोटे बांस नळी भितरे ब्रह्म को पुरे की फुपार देकी पळैछि जा एपटे आपण मानकर निकोष आसिकी पहुंचुची पिलाटा जन्म होछि केमती देखो केमती जन्म हबार नारी रजस्वला हबार 18 दिन बीती गला परे जेते बेले से बिंदु को पाइला निकोषा से बिंदु को ग्रहण करने को चाहिला माली माल्यवंत इत्यादि मना कले कले पिला हबनी कहीं बेकार कष्ट करके नष्ट कर ना माने ना 18 दिन क्रॉस करी साइलानी आउ छुआ हबनी ना हब डाकिला माँ भवानी केमती डाकिला एमिति कला मालो ओइगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिरते विश्व विनोदिनी नंदिरते मा विश्व विनोदिनी नंदिरते बड़ विद्याधीर मुड़ी बांधिनी विष्णु विलासिनी विष्णुरते विष्णु विलासिनी विष्णुरते मा विष्णु विलासिनी विष्णुरते भगवती हसिनी कंठ कुटुंबिनी भूरी कुटे जय जय हे महिषासुर
टाइम हो गला एपट अंचल पाला तो बहुत गाई सारी राति 12टा हो गले पाला शेष तथापि मो अनुमान राति 10टा बाजिला आउ घंटे 2 घंटा गाई दी पलैबा 12टा जिते बड़े हो खाली मन पकईदेव हुटा पो 12टा बाजिगला बंद करदेव आ कहला वैच कदम्ब वन प्रिय बासरते बासव बासन बासरते बासव बासन बासरते श्रीगिरी जालय शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय मध्यवर्ते कैतव मर्दिनी कैतव भगिनी राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते डाकिला बीर्जटा सबल है आइसक्रीम खाइला भाई करके टेकिदे आज एमती टेकिकी पकई दे जन्म है वीरपुत्र नाम विभीषण संपूर्ण अरे जान शोब कमे बस टाइम एत कहीं बस खाली होता सार पाला देखा बस अरे ध्रुव जाऊन शोबू कहीं बस हाँ खाली तो मुंड हलौथबू जा शोब आ सोना दास कान कह काली ब्रह्मास्त्र छाड़ी ता कान मुंडा फटेदेवी जी जो बेसी भल पाए आज्ञा से दुखद कहे मेडिकल रे पड़ी भेंटिलेटर लगी सारा ओडिशा कहला नृसिंह होता मरीगला लक्ष लक्ष लोक दीप जालिले माँ भगवती मंदिर दधिनौती पर्यंत भी दीप सब जाक लगिला केमती नृसिंह होता बंची जाऊ किंतु ए सनातन दास मु आज भी मुंडिया मारुच 3 थर जाकि मत देखिकी आसला मो भाईटा केमती अच्छी यदि प्रकृत रे जगन्नाथ थिबे आ भगवती थब मु मुंडिया मारुची आर जन्म रे आमे गोटे माँ ठू जन्म हवा तू बड़ भाई हम मु सान भाई तोर सेवा करी पाला जे चलची बादपाला पदे अधे कथबार्ता हो जाऊँ किंतु सनातन दास 3 थर घर दौड़िकी घर जगतसिंहपुर माछगा मो घर नरसिंहपुर मो होता भाई केमिति अच्छी कांदी मंच पर कहला करा तू जदि पाला न गाइबू प्रभात साहुटा मरीगला तू जदि पाला न गाइबू ताले मु का संगे पाला गाइबी किए आ हाथ को हाथ जोड़ी दब ताठू भल पाइबा कौन अच्छी एपटे जन्म होगला विभीषण दशरथ वीर्य देव मानव को उद्धार करने ताले राम जन्म है ना विभीषण जन्म है से विभीषण दिने कहीला गोटे पद गाउची स्वर भी कष्ट है समय भी अतिक्रांत आपण मानक कष्ट देवा चाहूनी गोटे पद गायकी जाऊँ ए पद सोनादास मल्ले भी पारिबनी कला बोले रघुमणि